নেতা ছেলেকে বিদেশে পাঠায় উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য, আর এলাকার গরিবের ছেলেদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক মাঠ গরম করে চলে। দিন শেষে নেতার পোলা হয় উচ্চ শিক্ষিত, অপরদিকে গরিবের ছেলেরা হয় 2-4টা মামলার আসামি। জীবন শেষ, ক্যারিয়ার শেষ। कल रात भर नींद आती नहीं, ओ आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। दिन महीना समा साल ऐसा न था, पहले दिल का मेरे हाल ऐसा न था। जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो। आई पूनम की रात बड़े भागन से, आई पूनम की रात बड़े भागन से, आज होगी मुलाकात मेरी साजन से। आज परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जानी अनजानी उसे पता न चला, मोटी मोटी कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा, मु कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा। ता भजन को गाउची मु, नाम चंदन को घोरुची मु ताकू मो ठाकुर घरे संज सकाळे करूची पूजा। मु कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा, मु कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा। मैं न आऊं तेरे संग, तेरे अच्छे नहीं ढंग ना ऐसे बात बढ़ा। मुझे करना तो तंग, अब बंद कर जंग, आ बन के दुल्हन घर आ। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। हाँ, तू मेरी गल मान जा। सीरी सीरी दबती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में दिल क्या करे। अपने में ही खोया रहता हूँ, कहना कुछ कुछ कहता हूँ, लेकिन जब सा सहता हूँ दिल क्या करे। आंखों आंखों में, बातों बातों में ले गया कोई, ले गया कोई सलामी इश्क इश्क सलामी। देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा है अदा है मोहब्बत है। ओ आजा तुझे बाहों में ले लूं मैं, रूप ये गजब है कयामत है। फूल सा है अंग तेरे अंग में है रंग, तेरे रंग के मैं संग खो दिए। तेरे रंग में है रूप, तेरे रूप में है धूप, तेरी धूप है अनूप खो दिए। सजना से काहे आए लाज सजनी, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते। नई नई है जिंदगी।
এত উন্নয়নের পরেও দেশ গরিব কেন? কারণ উন্নয়নটা হয়েছে আমার, দেশের না। নদী খাত দখল হয়ে যাচ্ছে, আপনারা কিছু বলেন না কেন? যারা দখল করছে তারা তো আমারই লোক, নিজের লোককে কি উচ্ছেদ করা যায়? সাধারণ মানুষ কষ্টে আছে কেন? ওদের জন্য বরাদ্দ সব সুযোগ সুবিধা আমার খেলনার বাক্সে তালা দেওয়া আছে। উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু মাথাপিছু ঋণ বাড়ছে কেন? উন্নয়নটা আমার হচ্ছে, ঋণটা আপনাদের। আপনার জীবনের লক্ষ্য কি নেতা ব্যক্তি? দেশটাকে আমার নামে লিখে নেওয়া। বিরোধীদের দমন করছেন কেন? আমার খেলনা কি আমি অন্য কাউকে খেলতে দেব? ক্ষমতাই আমার আসল খেলা। এই প্রজেক্টের আসল খরচ কত? যা দেখানো হয়েছে তার 3 গুণ, যার 2 গুণ আমার পকেটে। আমার কথা বলার অধিকার কোথায়? আমার প্রশংসা করার জন্য আপনার পূর্ণ অধিকার আছে। জিনিসের দাম বাড়ে কেন? তোমরা জনগণ গাধা, তাই বুঝো না, কারণ আমারও তো খরচ বেড়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমার ছেলে পরবর্তী নেতা হবে, এটাই আপনাদের ভবিষ্যৎ। কি তুমি দেখলে বলো না তুমি, কারণ কিছু তো জানি না আমি। কি তুমি দেখলে বলো না তুমি, কারণ কিছু তো জানি না আমি। গোলাপ জানে কি পাপড়ি মেলেছে কোন ভ্রমরা, টানে 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 সুন্দর তুমি কত, এই মন শুধু জানে। তারি বন্দনা রইল আমার, তারি বন্দনা রইল আমার গানে গানে গানে। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। পুরুষ মানুষ মানেই বিপদে থাকে, বিয়ে করার সাথেই মহা বিপদ শুরু। বউয়ের কথা শুনলে মা রাগ করবে, আর মার কথা শুনলে বউ রাগ করবে। জীবনের অর্ধেক শেষ হয়ে যায় মা আর বউয়ের ঝগড়া মেটাতে, আর বাকি অর্ধেক শেষ হয়ে যায় সন্তানের বাবা হলে। মানুষের জীবন কত অদ্ভুত। স্ত্রী সন্তানদের জন্য সবকিছু করার পরও দিন শেষে অবহেলা আর কটু কথাই শুনতে হয়। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। ধন্যবাদ সবাইকে। सनम तोड़ दे